ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Сор, шаҳраки Шарура, фермаи ҳоҷи Абдураҳмон. Хоб аз Беларусия буқои чорнапёстро гаштен омадаги аст. ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотоша бо ҳамроҳи ҳоҷӣ маълумотоша метем, нарх навош, весш, ҳамаи маълумотоша. Хулас шумо навора то охир тамошо кунед, маълумоторо бигирен, харидори аниқ шуда маслиҳати хуб карда баъдан алоқа бироен. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. хоб телефон ватсап ҳаст. хоб бо забони тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ бемаълум муроҷиат карда мегирем. касида кадомиш маъқул шид. бародаро лайкҳоро фаромӯш накунед, навоша мо навора сар мекунем. родҳои дастӣ дорем, сифатошон беҳтарин, корошон ҳам беҳтарина, умуман одамда нагрузка намешавад. касида хеле дастӣ ҳам маъқул боша, ина марҳамат прессаи алафи тарк, хоқ, алафҳои сахт, пояи ҷигорӣ ҳама чира мезанад 100%. намуд дора, калон дора, майда дора. И калонишай майдаш бо ранги ҳамя айда камтарак майда. корчошон ғавси хушрӯй алмазни занг намезана. мана алафзаниша хитон дидесем. чени драбилка кор мекуна. ям рақамо 947 75 08 08. телефон ватсап ҳаст. размеша хитон чӣ қадр размер маъқул боша, калон майда кадан мегирем. беҳад чизи удобнай. нархи калонш 1000 сомонӣ, майдаш 700 сомонӣ. доставка ба ҷойҳои наздик бепулай, раҳои дур бошад ба маслиҳатай доставкаш. ба диққати бародарони чорвопарвар мерасонем ки драбилкаҳои универсал дорем. беҳад сифатошон хуб. фирмаи Алтимур, истисоли Ӯзбекистон. 3 киловатта алюмин, 4 киловатта алюмин, 4 киловатта меди, 6,5 киловатта меди ҳам дорем. барои касоне ки киловатти калон мепурсанд, мана ҳамино 6,5 киловатта медианд. хоб нархошон аз 3500 сар мешавад то 4000 сомона. доставка ширкати бародаро. касида чӣ хелиш дар кора муроҷиат мекунем. ба адреси драбилкаву ҷоду дар ноҳияи дӯстӣ, номи аввалаш ҷиликулай. касида дар кора номероро мемонам. ин номер фақат барои драбилкаву ҷоду, барои молҳо алоҳида номер мондагие. ҷон як чиза бугум. ҳамира айс мақсад видео саршавишда бимона ка бифаҳман адресомон да Ҳисорай, ноҳияи Ҳисорро, ҳамин шаҳраки Шарора, маҳаллаи Каримдевона гуфтаги қишлоқ даем ака. пеши мазори Урусода. ай тарафи ака пост баъди корвон пост дромадани Душанбе ака ай тарафи қирған миёй. то хурди ака 7 километр. сари раҳ да семблока нав чиндесадем. мақсад мазорай моем хе против мумкин 10 метр ё 20 метр раҳ ҷудомон кардагиай тамом пеши мазори Урусода. як бор адресомонро нагуфтем ака, як аз гуфт адресотонро нагуфтем. числоро ҳам бугум ака 7 ноябр 2025 сол. ҳамин акам яке бина ка лайка ҷиқидамон. ма тара гуфта будем ки ака ҳар дофе видео кунам числоро мегум. рӯи хотирит ина числоро ҳам гуфтам ака. гап нест. салому алайкум ба кулли подписчикои Маъмур Азия. хай ду рӯз шуд мекин июз сеюм рӯз чака як мошинаи Беларусия омадагиай. хоб килошуна бугим чиша бугим амира. аввал биё килоша бугим а. ай чанд кило? ози ман аз 1 минут акаҷон мегум килоҳошону ҳама чишона гап мезанам. пасти пасташака хоб ай 335 365 ҳамхи омадагиай то 270 килоро ҳаст ака. мақсад ина 270 килогаш ҳаста ака. 300 кило, 310 кило, 320 кило ака то 365 то 270 килоро ҳаст. як бор хитам ака хе зарб зан бин ака 270 килогаш чанд пул мешава. и чанд қадар ака биё хе бидурем ай қафоошон нишон тем. ин нав ака авқотошона партофтем. оли ҳам уха басери додаги нестем ки рис накинан гуфта. оли басери надодам. тамошо ки ака. бародар ози айдуруб медуроем бо майда маълумотоша метем. меган ко ака ай 400 кило болош биёя калонтар бидай мега. ина идофаш ака ай 270 кило сар кардаги то 365 300 мумкин яктанимта 380 килогаш ҳам боша. атак ҳамашон ака идоф майда ҳай. ина ёра тамошо ка ака куношон чӣ хела ака.
тамоми тарафша бемалол бинан. нархошуна бугум ака охирони видео да аввали видеода гап зад. аввали видеода гап бисёр тамошобинои мо бетоқат мешаданд. тамом гап нест акаҷон. 54 сум 55 сум акаҷон. нархошуна ака. Айруи накладной, а? Айруи накладной 54 сум 55 сум. Бо ина мегум акаҷон ки и гово да Беларусия баркашидагиан ака. Дайҷа бар накашидам ман акаҷон. Аз барои худо ягон таша бар кашидагӣ нестам. И баркашидани ҳам нестам ака. Ҳамин накладной қати омадагӣ ма. Я чаҳай кинам ака. Чу. Ина ака. Ина мегов ака зубра 300 кило ҳай. 300 кило шавам як зарб занда ака. Ина 301 минут акаҷон вақтона мегирим 300 кило. 300 кило зарби ака 55 сомон. Ака 16000 сум пул. 16. ҳа немихе 15 16 17 18 мумкин. нархи буқои маҳаллӣ шида. ҳа ё ака буқои маҳаллӣ дам арзон ака. Бо як гапа гуфта намонам ака. Ина ака число амирӯз чандам число ай? Ҳафтумай. 7 ноябр буда ака 2025 сол ая. То як моҳ пасам ака ин нарх наместа. Мақсад ака ирес заказ карда шудем. Як сум бо идофа шуда ака бо хуш шуда шуда як сум 2 сум. Мақсад ака у рез фровардаги мо як моҳ пеш будам. Та ҳозир ҳам мегӯянд ки ака ҳамон нарх қатӣ. Ака мадам як моҳ бонӣ мекунам, мадам туғрӣ намегира. Ҳамин муддат 10 рӯз. Ай 7 ноябр то 17 ноябр ҳам хеле нарх. Бо мумкин ягон сум қимат шава, мумкин ягон суми дигар бо арзонтар шава. Мақсад ягон ваиш нест. Ака биёянд муомила мекунем. Як кор нагуфта намонам ака. Ҳаракат мекунам акаҷон, договор мекунем, доставка ҳам мекунам ака. ҳар як мақсад бозор ягон рӯза туғриш кардан мегирем, харидорӣ кунан агар хидмон акаҷон мошино қати мебарем, метем, договор мекунем акаҷон. Я илоча миёвем. Ҳа, ҳаму як хел одам бозор ҳа, як хел одам акаҷон гуфте шуда ки доставка ҳам дорем ака. ҳаминҷа мошино ҳаст ака гап мезанем, то дари хонашона мебаранд, мерасонанд ёра. Бо ака як гапам ҳаст ака, хонаш рафт ака, ҳамигово нахӯрд, ягон проблема кард, бигардонанем ёра биёра. Ягон чизм да ман гарантия наметам, ҳамин биқода гарантия. Ина як бор намира тамошо кар ака. Зур бошам ё як сола или усуна сип сиёш меган сиёш нест. Ина сиёш ҳам овардем. Ака ина миёд 300 кило броян ака. Ба нархи тилло ака. Лекин акаҷон мегум ака килои Беларусия қати через накладной номероша дида мефурӯшам акаҷон. Бо вай нашава ки ҳамон ваёш бировардаги аст мисол 3% манам биё ака телефон дахе реални када нишон тиюм ака. Ина ака 320 кило ина хиқапем 320 3% скидкаш қати 10 кило минус кадаги 310 килош монда. Ма ака ина кило қати наметам ака. Ина кило қати метам ака. Ина вай мондагим куҷа чанд таша фурӯхтам ака уҷа айём. Ина ка 320 минус 10 310 кило акаҷон. Ина 18 то 9 100 кило обшиш итокшака. Ина 18 то 9 660 кило минус кадаги 560 кило 18 то 100 кило и кило қати метам ака. Иш қати не. Қабулоҷи. Мақсад ака ҳаром ами як коре кинем ки ака як сум бомона ай тарафи ҳалолиш мона. У ҳаром ака да ҳама ҷо пура ака ура маъне уда нест. ҳаракат мекунем ки акаҷон ҳамин тарафи луқмаи ҳалолша хӯрдан гирем. ин ака ина ёш чӣ гап шуд бо кадомша нишон бутум ака ида бинкани ака иша нишон бутум ида базеба иша нишон бутум авуждам базеба иншалло хуб аямаш. ин ака хӯрданошуна як бор сиёмка акаҷон ҳамин силёс партофтагим ака. ина силёс сабус каматым дар дунуш кунҷола ҷав ҷигори қуш карда садум ки мақсад гово тез-тез вастанавӣ шаванд. Набестан ака хе шикамаш дадум. Кадом инами шикама бин ака сери гова бин. Ина ягон та гишнаш аст дадранаш. 24 соат ака дода садум ки мақсад як касам хонаш бурд нага ки намехӯрда ё фалон буда писмадомда авқоти вазмин додаги нестем. Алаф силёс пилос карда садум. Ина насиб кина ака бо اون اکا قریب 100 چند دلار سیلیوس بود. ایجا داوجا یک سیلیوسمون به نظرمون نمیرسه گفته این هاز بچه‌ها رفتگیم با ایدم سیلیوس. نصیب کنیم ممکن در دنیا سیام که ایشام میمونم اکا. که همین چی میتم چی خیلی چیزا میتم یکم پرابلم نیست اکا.
من خیلی بانی کده سدم اکا جان کدام آدم اگر هم تریش مخول باشه اکا زنگ بزنه اکا چی داده سدم همین را میگم اکا که برام بتیان گواشون زور شو ایمان گرفته اکا برکت یاوان اکا نگن که اکا جان زرال کردم او زرال کنه او پول من برکت نمیوم اکا لیکن بردگی آدم یگان تشکر مقصد یگان گپلیش نمیگه یگان بار اکا همون مرده که اکا ای پشت همیو جلب نشیده اکا بردگی آدم رحمت گفته شده روی خاطر همی آورده شده اکا من رنگ شما بنده ایم همه دا محقول نمیشم یا این گوام محقول نمیشه یک کسی و یک کسی لیکن بردگی آدم یگان تشکلش نگفته یا توضیح را 100% نکرد با تعریف هستن اکا همی اکا مایل همه چیز اوسمون همی که بر بازار اکا نمی 15-16 هزار سومه گوی محلی را هم قشه نمیتد اکا این اکا 12-13 هزار سومون اکا میبین اکا 55 سومون 54 سومون تو مبین تا 10 روز اکا ممکن اوسی با قیمت میشه یا اینکه ارزان میشه ولی نمیدونم تا 10 روز اکا جان خوردگیش و همه چیزاش دکلای من اکا بیایم با دپیش تون اکا میتم بخره بینین بعد گیرین لیکن هم قشنگ میگم که اکا 10 متر میشوند نصیب نمیشوند انشالله ماهی که اوگوست ایون آوردگیش هاز من دیده سدم اکا بعد دستی بچهای خودمونم هست وال که یک خیاش یک و 60 هم شیده یه نمود کلان میشوند که اکا کسی گرفته بگیر رفتیم اکا مایده کش هم نشان میتیم انا ذخیره حجی یک تاش دایجه اکا چند پرسیب رفته گیجه 52 تا میکنیم 51 تا دولان تا اینجا شبت حیثش خورده شده اکا با داوس نه دون قطعه بدون اکا بدونش او قمازه نداره این از بست اکا ما یکون جوش بزنم اکا بیاری جا اکا ما بدون نیده بیا اکا ما بدونش ده اکا او بالی چیگ نیستم اکا همش داندار که سطح اینه جای بیا اکا اینه میزنید سب زرده اکا این بدونش منه اینه دانه بیا که اینه میره میخرن تمام بیچارو زده سودیم ماشاءالله من ابزم نوید نکرده حالی اما کمی گو میخرن اکا دا حق مونده ها میکنن اکا اینمی دگانک زوی های اینه اتا بچهش نه دیمانگی بچهش اکا لیکن توش نشه نمیدونم چند لیتر شیر داره صاحبش ما دا گفت که اکا 10 تا 12 تا شیر داره سیم زویای گفت سیم چورم دویم سیم زویا میکن لیکن دندانوش بیا بر نشان داده بتونم اکا دندانوش نشان میتم دم یکم اینا دندانوش رضات شیت سیم زویا اکا 10 لیتر زیاد شیر داره اکا دتا بچهش خط 35000 معامله داره صاحبش اکا 10 لیتر گفتگیه نمی حاضرا گفت نه زایدگیش 17-18 لیتر شیر داشت گفت به قش موندم اکا خدم آورده به قش موندم نصیب کنه اکا صاحبش هم در ویدیو میبینه ای پای همین زمین گندم کاری و سکاری اسپید تازه کنی گوام وقت نیست از زیرش دکا ای اکا دیم زای بچهش هم اوجه بقره و شیدگیه بچهش هم بوزبالای دم ماشید اکا بقره رفتگیش ای دم پیشنگی ویدیو دا ممکن اکا دیده باشن باز بچه مدل نمیبریم نشان میتیم نرخش 40,000 سوم اکا معامله داره لیکن بچهش اکا نمی قدره چیست سیپ سیاه خب پیاز نشان میتیم خب بچه میبریم با بگیم که مقصد دیومنگی گوه بچهش فلانی گوه گفتن نشان میتیم اکا این شکر جان یک تا بقچه علا بچه خودش نیست نکین من در اکا جان دادگیه صاحبش هم گفتگیه که بچه خودش نیست بفورا با بچه گیرن بفورا بی بچه گیرن بچهش هم با بچه عجایبه خیلی است بفورا با بچه گیرن بفورا بی بچه نرخ شکر جان 42,000 سوم همینجا که قریبی چه 13-14 لیتر از جوشیده سدم دو ماه بقر رفتگیه بی بچه گیرن 30,000 بچهش قطعی گیرن 42,000 دو ماه بغوز دکترشون بیرن دست بزنم مایل اکا جان لیکن من نزدم من صاحبش چیزی بگه که همین را میگم یگان ذاتی آدم میگه که یکن بچه خودش نیست من خوش کردم من خوش نکردم میارم اکا صاحبش مقصد کسی گرفتنی ای بیایا میگم نمی بچهش همین خیلی گپ های
бифура бачаш қати биги нафура бачаш қати наги мон беста бачаш дахидам хуба дiyum zoya yakajon намедонам ё дута зой дега сета зой дега соҳибаш не ки мада дiyum зой гуфта дод ака ин модгоҳи хидма яка и местау хоб ине биё иша нишон тем ака ира ака дар вақти буғузушам ака видео кадаги бидем и модгоҳи мақсад ҳамиҷай ина ғуноҷинча бача шайвор тамошо ка ака айси ментал мондагим гуфта буд соҳибаш ман гирифтагим да 4-5 мошид ина гусараш як моҳа гузашт хидшам ака биқараф акоз да ютуб вайша монда наметавонам ягон кас буга акаҷа мепартам лекин як проблема дорад 3 чорчаҳай шишам янгамон медуша намедонам чанд литра 35,000 сомон нархшака баланд нагим акаҷам мақсад қариб шака бзанем кадом вақт некин просидад мака 15 литр шир дора гуфта буд ҳозираша намедонам гусраш да тагиш гаштай мумкин ҳафта 8 душуде сада яка дiyum гусалаш 3 чорча гова якаҷон яка сеюм зоя яка бизоя мумкин чорум ша мезоя 3 та зоидаги чорум зой ин яка ям нав омадаги ҳоли яка уже сина када яко ҳавҷа сина партов ака мумкин 10 рӯзода мумкин бизоя шикама бинака дута назоя ҳам якта бизоя хуб бизоя бас дута майда маъни надора ҳам якта гусала якина кам як 60 килога 50 килога бас я биака нархшакаҷон ё чанд пул монем ака холи сайло бугу 30 бимонам 32 бимонам 28 бимонам чанд пул бимонам мира ҳам сабуктар мон 30,000 акаҷон то дари хонашона бурда мерасонам бугу сари гуфтагид монда метавонӣ ӯ қадар фоидаи мақсад 28,000 сумда ӯ қадар фоидаи бисёрам карда наметавонам ака муросо мекунем метем ака муомилаи хуб мешазна муомилаи хуб карда метем ака 30,000 муомилаи хуб дорад шикама бин ака ҳар якта видеомда ака яктам хеле гоҳ меғалта ки мақсад хуб шайда ака дарка кардаги як акамон дамо ира падарка дод очишам да ҳамиҷа идама хирса яку хирс ай ҳамиҷа рехтагиш ҳам чинда гашта яка намедонам ира ака падарка омадаги якаи акамон падарка кардаги хоб ёш ака буғузои ваян 5 моҳа 6 моҳа 3 моҳа инам тари буғузоан акаҷон унам эстонски чанд пула эстонски акаҷон як бор намедонам ира чанд пул монда будем ака 27,000 монда будем мекин идоф ака 30,000 яка расход карде судем хурданаш зур саломатиш зур 4 моҳа буғузишда кафолат ака биям эстонира хезонам ака мақсад ҳоли буғузи қариб нест бароям гуфтам ира сёмкам накунем майлаша хаяки биёд сёмкаш мекунем 30,000 яка вай нархи вай инаиш ака 35,000 ғуноҷини сементал буғуз сементал буғуз гарантия ишам буғуз сементал гарантия акаҷон ай шухӣ берум вақте надорам ҳамёр якта хидмат сёмка кунам кадом гоҳ маъқул аст ки нишод кунан ака партоя нархшам мегум акаҷон проблема нест просто ака видео кунен партоя мега модам ака ҳамин кор маъқула видео кардан ҳар як одам да партофтан модам кори хуба яка ягон ҷои безебиш нест ту ҳам вақт надорам ака як вақте занг мезанан ака хидм дар гоҳбозорам ё ин ки айдами гоҳ рафтам яҷо ака мегам срочно видео ки парто и ака 7 моҳа буғуз ира мумкин видеои пеш да дида боши ака и ака 22 август оварда будам ака ира и горни алтай ака иам горни алтай иам ака горни алтай ваям горни алтай ака як германиян ака хоб мана бардора сементали қоза буғуз ғуноҷин дар кор бошам марҳамат эстонски касида маъқул бошам ина марҳамат дута ҳамиҷа сементали зур буда ҳамиҷа мана якумша новай деюмш якаҷон биёян ягон чи муросо карда додан мегирем бо желательни ака як гапам ҳаст духтуршон қати биёя ҳами духтур қати биёя кане ягон гова айбша ёфта метавона ёф ака арзонтар мекунам наёф қиматтар лекин илтимос ака гарантия те наган барои чи ака гарантия те нагӯян ака
حسابی همین که دایجه گو سازه این چیزی جانداره خونش را میره و مازش میگریزه بعد میگن که اکا فلان دادی اکا برای هم دکتر تا بیار چیزی داری بیار پرایوت کتا کنه که ده همیجا بگی اکا پولی نق نسیه ماشین قطی خانه قطی علیش کده نمیتونم ما در که ماشینم در کار نیست خانه هم آجرش در کار نیست پول ندارم ماشین چیکار میکنم اکا کو ما هم گو بونی کده میتونستم آیا نه فربه شیده آیا نه کجا بیا تو سبرا زیرش ده این اکا یا وقتا که نه اووردگی وقتا میگو ویدیو کرده بودیم نمیدونم چند پول مونده بودیم انیق در یادم نیست 20,000 مونده میکیم 22,000 مونده میکیم خراب بود که 5 ماه بغض بود قریب 5 ماه بود همین ها اناکی گوه بینا که دم بوده که 100 کیلو زیاد ویز گرفته که در دم خراب بود که سخت خراب بود اینا که حاضرش در که نرخش 27,000 سومه که بغوز یا بغوزی 7 ماه دکترشون بیارن دست بزنن اگر بغوز برویا گیرن نباشه راه پولش هم میتونه که یگان پرابلم نیست 27,000 سوم یا شکر دیر بغوزن نه 3 ماه 4 ماه یا حالی تیار شون بعد ایران نرخوش هم میمونیم چورنا پیاستر منه اینا میره که اینا زوری زورش اینا بینا که مامر جان این اکم زای ممکن صاحبش هم ولی میبینه آچش فروخته بودم که 40,000 سوم این دشکمی آچش بود رفت زایانده که اینا کم تر کلانتر کده بود ما اینا خریدم که آوردم که کم تر بانی کردم اینا بخش موندم 7 ماه گذشته که کسی ده معقول باشه ویدیویی که کدام به قدم موندم همه را میتونم پرتافته که برای چی 100% غناجینی خدمت دهی انا ایراسی هم آوردگی نیستم یگان جو آوردگی نیستم نرخ شکر جان 33,000 یگان چی معامله میکنیم که دینه یک تاشا 31,000 بچه که رو دادم بردن چین ای بخواد نبود نکنیم یکی نه که گارانتی کفالت حاضرم اوچش در خونه دمی صاحبی همین آدم ایستاده ممکنه که 30 لیتر زیاده من 25 تا میجوشیدم روی خاطره بچه‌ش گرفتگیم یا 10 ساله را بود کرده که 7 ماه بغوز گارانتی دکترش بیارم بسنجن بعد گیرن که 7 ماه را تمام کرد نکی بیا رفتم که به قچای مایدرم نشان بدم که یا که این غناجینچه که غنا مدگو گفتم که مدگو 40,000 سوم از گوساله‌اش نشان میتم اینا می گوساله همو گوا یک جون اینا کلانک شدگی اینا را ببین که چه خشیده شده اینا که های ما ده بار میبینی که اینا انگوسی تعریفی تا یعنی یا که آتش چیستا که گلشته نه آتش چورنا پیاست را که 100% اینا بی رنگ انگوست آمدگی لیکن آتش کفالت گارانتی که چورنا گلشته نه ده کسی بیا بفروش میگه نمیفروشم نکین ایستاده اونو گوه کی ایراسی آوردم گفتم که 7 ماه بغوزه نه بچه که همین سرخان یک تا ایرا که یا نمیفروشم یا سیمنتالی توزه یا نمیفروشم یک چند از ما لیش نخودم در زنگ زد گفت ما به قچه سیمنتالی افته بوده او را نمیفروشم که برای خودم آوردم یا جا خب میگم من حاجی عبدالرحمن در علاقه برین دوره اینا یک رسی این همه شکر ایراسی هم نرخ شکر 16,000 سوم هم مایده چرا این هم میسته که کیمیکای فروختگی مکایی را اینا باید قچه مایده زوتی در کار باشه ایش هستی ایرا نمیفروخته خب نه دته نه ستا منه مرحمت اینا هم سیمنتال است سیمنتال های رسی هست اینا خب که من که این رسی که چو این رسی این هم 16,000 که یک توزهش این هم اکای گرمانیا اکای هم خیلی چخیل نشون بتونم هم یورا این همیو همه 16,000 که اینا یک تشیسی گذاشت اینا دیمش اینا سیومش که اینا چهارمش که اینا می 4 تا که 1 2 3 اونا برالا 4 تا که 16,000 میشتونم که مایده چی کدام این مایده که گوساله که حاضی گفتم 42,000 سومان بچه خودش نیست انمو را بچه شید значит خطی همی 42 بود ها خطی اینمی گو 42,000 سومان بوده که او
Ana aka puli ham hamish 16 nim. Ne iyi aka خدم aka آوردم 2 دانه ایو کم ترک بیستن کنی aka یک با تعریف شونه باشه اگر aka با آوردن میگیریم aka برای اسپیتانی آمدگی چیزایی نه یک تاش ایه اینا یک تاش ایه aka یک تاش های نمول انا هر دوشون یه جور رفتن یه رخنم خریدم آوردم aka aka پول زور باشه میفروشم پول همه چیزا aka میفروشم اینا گفتگی یا 2000 میگذاریم اتیوپیا یه رقم پولش توغری گیره هر دشم میفروشم این اکا 16,500 اینا 1 2 3 4 هنای 5 تا اینا اکا گوساله همای ایدم یگون نرخ میکنیم اکا با اکا اوچاش هم معامله میکنیم بچه‌ش هم معامله کردم میتونم کدامش معقوله گیرم کسی دا توقع معقوله یا توقع خطی همین سوال یک سوال زور ایده که همین گوه میگه داخل من میشه با یه اکا دهمیجه شیده شده چه داخل میشه دهم همین گوه شیده شده اکو اکا مقصد اکا این میره پیشنگی ویدیوهاش هم بینن همش در وایز یوتیوب دا میستنم یا بینن که این می گوسالچا چند قایب دن اکا این میا شیرمک بدن اکا یک ماه پیش یک ماه گذشته که این قاق بدنم بیا همین کلان شده شده بس نیست اکا گوه بگیری یا مودا اکا ریسک فایده شکدن که او معنی نمیکنه که کمتر عذاب شما میکشه که فایدهش راحت ای با بیا اکا بخوای کلان نشون کنیم نکدن کدن وجود عبید چید اینا اکا اینا یا هردش یا راسیان پارتوی پیشم بینن هست یک اینا ایده اینا نه اکا کسانی که سوال میتین کو میشه همین جمعه مرحمت یا گورنی آلتاین اینا یکه گریفورد یکه ایش گریفورد یکه یا نخناش دراز شده رفته بود او ویدیو دا اگر دیده باشین این ویدیو دا که تازهش کردگیم از کم کم لنگیده شده بیشتر نیوز فربه شده شده این گرمانی یکه کدام وقت که 600 کیلو بود میکین 580 چند کیلو بود ده این از با خورده شده این گرمانی یکه 10 ساله شد اینم اکا ده فروش های این شکل گذرش نمی فروشم برای چی که یک تا تا غنوجنم دا پریده شده یا نمی فروشم این می فروشم اکا یا نرخ شکجان 36,000 ارزان می شود 500,000 سوم هیچ گبه نیست لوبای گود اکا 500,000 سوم میگذارم اکا این می غنوجنو اکا گورنی آلتایب دان اکا باریک بود آوردگیم در که یک کس خریدار آمده این نمیشوه این گفت فلانه من گفت تماشا که چی خیم میشوه همون سوالای داده بودن که نمیشوه شیدگیش بیاین یه بار بینه نکه هیچ خیلی شیده یکه این 100% همه اکی غناجین چورا که نمیدونم از 30 دانه بدگیست که یا ویدیوشون هم اوقا ضرور نیست برای چی یا نصیب کنه که سال آینده میفروشم که 1 سال بانی میکنم توکلش به خدا امسال دا میفروشم که پولش توغری گیره میفروشم نباشه هیچ گبی نیست میسته یا چیسته سیمنتال که نمیاد اکا نرخوشون هم ممکن 20,000 بالاتر ایده یا مقصد پست بلند 20 پست شم هست و بلند شم هست 20,000 شم هست یا که قدر رای نیست که یا میستن یا دایجه گوی کلان بود او را درو وردین جا شید یا دایجه که زمستان در همجا میگذرونن دیگه واریان نیست انشاءالله رحمان اینا آکا اصلا نیم بخواه که بخواه نیم بینه که چخیر جای بارین گشته اینا غناجی نبینه که ما هم کمتم چند قطع چند قرار ایجا؟ خب 18,000 اوسوش رفتن میگیره که یکان چی گپ زدن میگیریم تو 21 ها؟ نه 21,000 نه بالا که نه که مقصد حاضرش ده که برای چی ای گپا گفته شدم مردم میره خیمه بینه اینمی غناجی نمیگو 20,000 تقریبا شا گفته شدم ده همین را میبینن میگه 20,000 ایت دیوانه ای میگه 20,000 سوم دکی جای پل در قدیره های گپشون درست حاضرش در قیمت های همین چیز این همی چیز حاضرش در قیمت لیکن
و 5000 сум ма бихӯрава камтара калонша биқарава 40000 сум да наметам. Инам хеле гуноҷуноан. Ина ё мана ми сименталака. Мана 20000 сум мегӯя ка мега ки қимат, лекин ман 20000 да наметам. Барои чи ки ҳамира очаш чияй ҳама архивша ки медонам, аввало парвардигор ака мо ба умеди як чи фоида кардан, лекин фоидаи бисёр кардан не. Мо камтаракша фоида кинем, бурдаги одам мондагиша кина. Ҳамаша ман фоида кинем, бурдаги одам зарар кина намешава ку. Ё не? Дуруст. Чиста симентар ака хи кафолатш қати ака. Ини Россия нест, ини Германия. Иам унау 1 та 2 та 3 та 4 та 5 та 6 та кафолат қати ака, ини Германия не ака. Лекин ана ич Россия. Ана я. Ха. Я ака як ним мо пеш буд мекини сиёмка монда ака. Айдими очаш макида гашта буд ака. Ани. Ин ака гой маҳаллӣ. Ака мумкин 1 сол пешам дида бошанд. Дар дуруни гувои калон мегардад. 1 сол зиёд шуда кан нав ҳам қашт. Бо меган ки ака занг мезананд тамошо мумкина рафта дидан. Акаҷон тамошо кардан 24 соата. Нахарям биё як бор тамошо кӯ. Ягон чи мақсад ман бидонам, бо айдастам биёя, ёрдам мекунам, гав мезанам. Оба касоне ки видеоро то охир тамошо кард чанд бинависа ваҷи? Чӣ бинависа дар комментарий? 1990. Бо буган ки ака айноми хил буган акаҷон, лӯбой гомда 1000 сум 2000 сум бокам. Биқода акаҷон, нархошуна гуфтем ку акаҷон. Мақсад иам ягон чи муомила кардан метонем. Бисёр не ха як исусуша мекинем метем акаҷон. Ягон проблема нест. Тамом акаҷон. Шид гап нест. Бародаро, наворо ҷамъбаст мекунем. Канал дур нашавед, наворҳои зур ҳоли айпеш. Касоне ки меҳмон аст, ҳатман обуна шавед, лайко ҳаёт набурояд. Саломат бошем бародаро.